गन्ने, शुगर मिल, स्ट्रॉबेरी, तंबाकू और सबसे बढ़कर चटखारेदार कबाब के लिए मशहूर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान के इस नवाही कस्बे तख्तबाई में आपको खुशामदीद। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बर्रे सगीर पाक व हिंद का पहला शुगर मिल 1939 में यहाँ तख्तबाई में कायम हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि ये शुगर मिल गुज़श्ता 15-20 साल से बंद पड़ा है और इसमें काम करने वाले 3000 मजदूर इस वक्त बेरोज़गार है या किसी मुतबादिल रोज़गार की तलाश में है। अलबत्ता गुड़ की पैदावार मकामी सतह पर जारी है। यहाँ पर बैनुल-अक़वामी मेयार का बेहतरीन तंबाकू भी पैदा होता है। इस तंबाकू से पाकिस्तान टोबैको कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी के साथ मिलकर दुनिया भर में सिगरेट के 200 ब्रांड बनाती है। तख्तबाई में इस वक्त भी सिगरेट साजी के कई कारखाने मौजूद हैं। तख्तबाई की सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ का चटखारेदार कबाब। उसके बारे में हम किसी और मौके पे बात करेंगे। अभी आपको लिए चलते हैं तख्तबाई के खंडरात की तरफ। तख्तबाई किसी ज़माने में एक छोटा सा कस्बा था और ये शुगर मिल में काम करने वाले लोगों की एक आबादी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये इतना फैल गया कि अब एक काफ़ी बड़ा शहर बना हुआ है। इसके नाम के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और संस्कृत में तख्त का मतलब है कुआं और भाई का मतलब है ऊंचाई पर। इस तरह कुछ लोग इसको फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ समझते हैं जिसमें तख्त का मतलब तो तख्त ही है यानी ताज और ऊंचाई, और बहाई बहाव से निकला है। ये भी पानी के बहाव से मुताल्लिक़, तो ऊंचाई पर कोई चश्मा। ये लफ्ज़ फ़ारसी वाला भी संस्कृत के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज़ है। कुछ लोग इसका सिंपल सा मतलब लेते हैं कि भाई का तख्त यानी तख्तबाई। अब इसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में कुछ लोग इसको तख्त बहाई कहते हैं, कुछ लोग तख्त बाई कहते हैं और मकामी लोग इसको मुख्तसर करके तख्तबाई कहना शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए साइंस, तालीम और सक़ाफ़त यूनेस्को ने पाकिस्तान में जिन 6 मकामात को आलमी विरसा करार दिया है उनमें तख्तबाई के खंडरात मोहनजोदड़ो के बाद दूसरे नंबर पर है। ये साइट हमारा 4 स्टेजेस पे जो है सेक्शंस पे डिवाइड है। सेक्शन A, B, C और D। आप स्टेयर्स से जब आते हैं आलमोस्ट मिड तक जब आके आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखते हैं सो वो हमारा सेक्शन D है जो अनएक्सकेवेटेड है और प्रपोजल उसी पे ही यूनेस्को को सबमिट किया है। उसके बाद आप ऊपर आते हैं तो एक्सट्रीम टॉप पे नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे आपको चीफ मोंग चैपल जो 2 कमरे हैं डबल स्टोरी के वो मिलेंगे। जब आप साइड पे आएंगे सेक्शन 1 पर सो आपको लोअर कोर्ट जो है वो मिलेगा। उस पे मेनी स्टूपा कोर्ट्स या वोटिव स्टूपा कोर्ट्स उसको कहते हैं। उसके फिर अपर पोर्शन जो है या अपर कोर्ट जो है उस पे आपको मोनेस्ट्री और स्टूपा जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जनरल असेंबली हॉल है और नीचे जो है मेडिटेशन सेल्स हैं और उसके अलावा टनल के थ्रू हमारा सेक्शन B है जो रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंजर्वेशन वर्क कंप्लीट करके वो डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी को हैंड ओवर की है। मज़े की बात यह है कि ये आसार सबसे पहले जनरल कोर्ट के नाम से एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने दरियाफ्त किए थे। वो महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में ऑफिसर थे और ये 1833 की बात है। उसके 20 साल बाद यानी तकरीबन 1852 में
پہلا انگریز ایکسپرٹ یہاں پہ آیا، اور اس سے آگے پھر انگریز آفیسروں کی آمد و رفت اور طرح طرح کے بیش بہا قیمتی آثار کے دریافت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت یہ اثاثہ خیبر پختونخوا حکومت کے زیر اہتمام محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان آثار کا 30% ہے جو اب بھی زیر زمین ہے۔ پاکستان میں قدیم تہذیبوں کی جتنی بھی آثار ہیں ان میں سے تختبائی کے آثار سب سے بہتر حالت میں ہیں۔ یہ کھنڈرات ہمارے پاس ایک قومی سرمایہ ہے۔ یہ ورلڈ ہیریٹیج، عالمی ورثہ اور پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے جسے دیکھنا ایک ناقابل فراموش احساس دیتا ہے۔ فرائیڈے کے دن 1000 to 1200 تک وزٹر یہاں پر آتے ہیں، پھر سیچرڈے ٹو سنڈے یہاں پر 800 to 1000 وزٹر یہاں پر آتے ہیں۔ میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں حیدرآباد سے آیا ہوں، فرسٹ ٹائم یہاں آیا ہوں۔ میں کراچی سے آیا ہوں یہ جگہ دیکھنے۔ یہ میں نے سنا تھا اس جگہ کے بارے میں کافی کہ بہت مشہور ہے تختبئی مردان میں۔ 2000 سال پہلے کی یہ کنسٹرکشن ہے، اور اس کو دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت کتنی ایکسپرٹیز تھیں کہ اس وقت کی یہ کنسٹرکشن ابھی تک موجود ہے۔ اور اس وقت لوگوں کی تعلیم سے لگاؤ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ایریے میں کنسٹرکشن کی کر کے، اور یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ آتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور میرے خیال میں ایسی جگہوں کو یہ مزید پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ریلیجیس ٹورزم سے پروموٹ کر کے بہت سارا زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور ایک پاکستان کا صاف امیج ہے۔ یہ دنیا بھر سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں تو ایک تو یہ کہ ان کی پکنک ہو جائیں گی، ان کی سیر ہو جائے گی، دوسرا ان کو کافی معلومات مل جائیں گی۔ یہ کھنڈرات آج سے 2000 سال پہلے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 2000 سال کا پرانا زمانہ، کم آبادی، زیادہ سکون۔ بدھ مت کے ماننے والے یہاں پر اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر علم و عرفان کا، زہد و عبادت کا اور چلہ کشی کا ایک دور ہے۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اگر زوال نہ ہوتا تو معلوم نہیں تختبائی کا یہ مادر علمی 2000 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ تقریباً 700 سال تک ان پہاڑوں پر بنی ہوئی عمارتوں سے علم و عرفان کی روشنی پھیلتی رہی۔ یہ روشنی یہاں اسلام کی آمد سے پہلے ہی بجھ چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایٹمی جنگ تو نہیں ہوئی، نہ ہی کسی بڑے سیلاب یا زلزلے کے بارے میں کوئی خبر ہے۔ پھر عظیم عمارتوں کی یہ طویل سلسلے زیر خاک کیسے چلے گئے، اور اس خاک سے علم و معرفت کی تازہ روشنی کا سلسلہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالات کا جواب ہم سب نے تلاش کرنا ہے۔